Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terlebih kepada alumni mutakharijin pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan mengaji kitab Bulughul Maram, Babuz Dzikri wad Du'a. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan sing sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala wis ngendika sapa sahabat Abi Hurairah, qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala hali maha luhur sapa Allah. Ngendikane Gusti Allah, ana utawi ingsun iku ma'a abadi sertane kawula ingsun. Ma dzakara selagine iling sapa abadi ni ing ingsun, wa taharrokat lan obah-obah bi kelawan nyebut asma ingsun apa safatahu lambe lorone abadi. Akhraja ngetoaken hu ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, wa sahahalan nyohahaken hu ing hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, wa dzakara lan nuturuhu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari ta'liqan haliti kantungaken. Hadis yang pertama dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan Imam Ibnu Hibban dan disebut Imam Bukhari dalam keadaan digantungkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Saya, kata Allah, ma'a abdi beserta hambaku. Ma dzakaroni selagi senantiasa ingat hambaku kepadaku, wa taharrokat bi syafatahu, dan kedua bibir hambaku bergerak-gerak menyebut namaku. Ini artinya, barang siapa yang ingin hidup selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
perbanyaklah untuk mengingat Allah dengan hatinya, dan bibirnya digerak-gerakkan untuk banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya apabila ketika kita hidup di dunia ini hati kita tidak pernah ingat kepada Allah, bibir kita tidak pernah digerak-gerakkan untuk menyebut nama Allah. Maka kita akan menyesal ketika kita di alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal, diceritakan sang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala wis ngendika sapa Mu'adz bin Jabal, qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila orang ngerjaaken sapa ibnu Adam, anak Adam, amalan ing pekerjaan anja kang bisa nyelametaken lahu maring ibnu Adam min adzabillahi saking siksan Allah, min dzikrillahi dibanding dzikir marang Allah. Akhraja ngetokaken ku ing hadis sapa Ibnu Abi Syaibah wa Tabarani lan Imam Tabarani bisnadin hasanin kelawan sanad kang bagus. Hadis yang kedua dikeluarkan Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Tabarani dengan sanad yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Tidaklah mengerjakan seorang anak Adam satu pekerjaan yang lebih menyelamatkan bagi ibnu Adam dari siksa Allah dibanding dengan zikrullah. Ini artinya bahwa zikir adalah amalan yang sangat istimewa. Zikir adalah amalan sangat mulia, sehingga barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksanya. Maka saya katakan, alangkah meruginya kita apabila hati kita tidak pernah untuk mengingat Allah, lisan kita tidak pernah untuk zikrullah, dan kita gunakan untuk mengingat sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan mengucapkan sesuatu yang tidak membawa kemanfaatan buat diri kita. Maka mudah-mudahan dengan kajian hadis pada pagi hari ini kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
bisa memperbanyak zikrullah dengan hati dan lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, alumni mutakharijin pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala wis nika sapa sahabat Abi Hurairah, qala wis nika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa ora lungguh sapa kaum majlisan ing tempat kanggo lungguh, yadkuruna kang padha nyebut sapa kaum Allah ing Gusti Allah fi dalam majlisan, illa hafat kejaba ngepung ing kaum sapa al malaikatu para malaikat, wa ghasyat lan nungkebi utawa nutupi hum ing kaum apa ar-rahmatu kawelasan Allah, wa dzakarolan nutur hum ing kaum sapa Allah Gusti Allah fiman ing dalam makhluk ngindahu kang ana ing ngeresan Allah. Akhraja ngetakaken ku ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis yang ketiga dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Akhrajahu Muslim. Tidaklah duduk sekumpulan manusia pada satu majelis yang sekumpulan manusia itu menyebut nama Allah di dalam satu majelis itu, kecuali malaikat akan mengepung mereka dan rahmat Allah akan tercurah kepada mereka dan Allah akan menyebut mereka di dalam makhluk Allah yang ada di sisi Allah. Ini artinya apabila kita ingin hidup selalu mendapat ilham dari para malaikat untuk melaksanakan amal-amal solih seperti sholat berjamaah, thalabul ilmi, membaca Al-Quran, sedekah, dan amal-amal solih lainnya, dan kita ingin hidup dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita ingin hidup menjadi orang yang masyhur, orang yang terkenal di kalangan para malaikat, maka kita harus senantiasa istiqomah menghadiri majelis zikir. Maka saya katakan,
marilah kesempatan hidup di dunia ini kita pergunakan untuk menghadiri majelis-majelis zikir, untuk berzikir dan hati dan mengucapkan dengan lisan, supaya kita menjadi orang yang beruntung, orang yang mencapai kebahagiaan dunia, terlebih kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Ayyuba al-Ansari radhiyallahu anhu qala, diceritakan sang sahabat Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala wis ngendika sapa sahabat Abi Ayyub al-Ansari, qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku qala lamun ngucap sapa man, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, masyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan, kana mongko ana sapa man ana iku kaman kaya dene wong tako kang merdekaaken sapa man arba'ata anfusin ing 4 pira-pira awak-awakan min waladi Ismaila saking putrane Nabi Ismail alaihi salam. Muttafaqun tisbati opo alaihi hadis. Hadis yang keempat diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, masyra marratin kana kaman attaqo arba'ata anfusin min waladi Ismaila. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 ambalan, maka adanya orang itu seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari putra Nabi Ismail alaihi salam. Ini artinya apabila kita membaca wirid la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kita mengerjakan satu amalan yang sangat berharga, sangat bermanfaat untuk kita, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ketika kita membaca wirid itu 10 kali, maka kita seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari putra Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberi kemudahan
untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tiap hari 10 kali sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan ketika ajal menjemput kita, kita dalam keadaan berzikir kepada Allah sehingga kita akan mendapat titel dengan titel meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, alumni Mutaharrijin pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wasindika sapa sahabat Abi Hurairah qala wasindika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manute sapa ne wong qala lamun ucap sapa man Subhanallah wa bihamdi ing subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin kan 100 ambalan khutot mongko dilebur nganhu saking man apa khoto yahu keluputan iman wa ing kanat lan senajan ana apa khoto yahu ana iku mithla zabatil bahri madani umpluk segara muttafaqun disepakati apa alaihi hadis. Hadis yang kelima diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin khuttat anhu khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, di dalam satu riwayat setiap hari, maka akan dilebur dari orang itu kesalahan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun adanya kesalahan orang itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala seperti busa di lautan. Ini artinya wirid subhanallah wa bihamdi adalah wirid yang sangat berharga, yang sangat utama apabila kita amalkan 100 kali setiap hari. Karena apa? Karena kita semua banyak dosa kepada Allah, banyak kesalahan kepada Allah. Dengan wirid subhanallah wa bihamdi 100 kali tiap hari, mudah-mudahan kita bersih dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di alam akhirat, kita akan mendapat pengampunan Allah, mendapat ridha Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita wirid subhanallah wa bihamdi 100 kali tiap hari untuk menghapus dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, mudah-mudahan kita ingat dan istiqomah untuk mengamalkannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.